салом бинандаҳои азиз, муҳимтарин рукни ҷаҳонбинии дунявӣ ва муассиртарин воситаи тарбияи насли бо илму дониш тақвият бахшидани маърифати илмӣ ва рӯ овардан ба илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ аст. Ин нуктаи муҳим дар ҷавҳари сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. озмуни илм фуруғи маърифат ки бо ташаббуси пешвои миллат дар ҷумҳурӣ имсол доир карда мешавад, бозгои таваҷҷӯҳи хоси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарбияи насли соҳиб илм аст. суҳбате дорем бо ходими илмии институти физикаю техникаи ба номи Султон Умар ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Хайём Раҳмонов. шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва дар ин замина доир кардани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат роҳи наверо барои рушди илми тоҷик ва дарёфти истеъдодҳои нав боз кард. бо амалӣ гардидани ин ҳадафҳо ба кадом муваффақияту пешравиҳо ноил хоҳем шуд? муҳаррики пешбарандаи ҳар як давлати рушд карда ин рушди илмҳои дақиқ ва баъзаи кадрии илмҳои дақиқ дар ин ё он кишвари дунё мебошад. вақте ки маърифати техники технологӣ ва кадрҳо оид ба илмҳои дақиқ дар кишвари мо зиёд мегарданд, ин мусоидат мекунад барои расидани мо ба ҳадафи чорум стратегӣ, яъне саноатикунонии кишвар. зеро бо тариқи саноатикунонии кишвар аллакай мо метавонем рақобатпазири дар бозори ҷаҳонӣ бошем аз ҷиҳати техника технология. таҷриба кардаам ки вақте ки мо сафарҳои хориҷӣ мекунем ва аз муҳаққиқони хориҷ ҳамкориҳои илмиву суҳбатҳо мегузаронем, дида мешавад ки дар ҷумҳурии мо ҷавонон, яъне наврасони боистеъдод зиёданд. чӣ хеле ки устодон қайд мекунанд, аз ҷиҳати илмӣ гӯем як ген бошад, чизе ҳаст ки дар авлоду аҷдоди мо ки ба мо омӯзиш ва рушд додани ин ё он истеъдод осонтар даст медиҳад. бисёртар ҷавонони мо, яъне наврасони мо ба илмҳои ҷамъиятшиносӣ рӯ меоваранд. омор нишон медиҳад ки фисади бисёр ками наврасон ба масалан макотиби олӣ ба риштаҳои илмҳои дақиқ дохил шуда ин соҳаро пайгирӣ менамоянд. зеро ногуфта намонад ки бе рушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ ҳам ҷомеаи пешрафтаро тасаввур кардан мумкин нест. вале агар ҷавонони мо ҳамин гуна бисёр ба илмҳои ҷамъиятшиносӣ рӯ оваранд, каме пас мо аз ҷиҳати кадрҳои илмҳои дақиқ танқисӣ мекашем ва ин ба нафъи кор нахоҳад буд. зеро ин як бамавридтарин пешниҳод буд ки мо ҷавононе ки қадамҳои нахустини худро ба ҷодаи илмҳои дақиқ мегузорем, як рӯҳбаланд мекунад, илҳоми нав мебахшад, як муҳаббати моро нисбати омӯзиш ва корҳои илмии худамон зиёдатар гардонда барои камари ҳиммат бастан барои ояндаи илми Тоҷикистон водор месозад. яке аз ҳадафҳои асосии баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат пеш аз ҳама рушди тафаккури техникӣ аст. кадом заминаҳо омил шуда метавонанд то мо ба ин ҳадафи муҳим бирасем? бояд қайд намуд ки аз ҷониби ҳукумати кишвар ҳамеша оид ба рушди илмҳои дақиқ назаре буд. зеро камина тариқи дастгирии бевоситаи бурсияи президенти кишвар дурахшандагон дар аспирантура дар шаҳри Москав хатм намудам, вале бисёр кам ба назар мерасид. ва инҷо бисёр як нуқтаи муҳим аст ки аз ҷониби пешвои миллат эълон гашт 20 сола, на 3 сола, на 5 сола, на 10 сола, яъне ки 20 сола. яъне ки ин нишон медиҳад ки мо бояд лоақл як-ду насли худро тарғиб намоем, ташвиқ намоем, ҳавасманд намоем ки шумораи олимони тоҷик аз зумраи наврасоне ки ҳоло ҳастанд барои ояндаи масалан 20 солаи кишвар ва баъдан чӣ хеле ки мегӯянд дар кимиё реаксияи ҳалқавӣ ин гуна бояд рушд кунад, зиёд гарданд ана сафи олимону муҳаққиқони тоҷик ва дар арсаи байналмилалӣ як шӯҳрате ки мо ҳазорсолаҳо пеш доштем дар рушди илмҳои дақиқ
онро боз ба даст орем. тадбирҳои зиёде ҷиҳати тақвият бахшидани сатҳи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон андешида мешавад. инчунин имтиёзҳое ки аз ҷониби пешвои миллат барои дастгирии аҳли илм дода мешаванд ҳама ба хотири тарбияи насли соҳиб илму дониш аст. назари шумо? кишвари мо умуман кишвари ҳам аз мустақилият ҷавон бошад, ҳам аз аҳолӣ ки мо бисёртар ҷавонон ҳастем, шаҳрвандони кишвар, ва назари муҳиму асосии ҳукумати кишвар дастгириҳо бисёртар назар мерасад барои ҷавонон. ҳоло бубинед, пас аз оне ки пешвои миллат аввал 20 сола эълон карданду баъд пешниҳоди ин озмун, ин як замина мегузорад асос барои зиёд кардани муҳаббат дар унқи мағзу қалби ҳар як наврас. зеро ки аз оинаи нилгун як навраси ки дар мактаби миёна мехонад, мебинад ки президенти кишвар бо чунин муҳимият оид ба илми дақиқ назар дорад, аллакай ин ҳам ба ҳамон психологияи он наврасон таъсир мерасонад. зеро ман худам як таҳлил бурдам, як омори шахсӣ бурдам. пас аз эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, як қатор одамоне буданд ки фарзандони худро муаллими хуб ёбанду назди онҳо масалан боз дарсҳои иловагӣ гиранд, яъне як ҳаракате ба миён омад. вақте ки озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат эълон гардид, инҳо дучанд гашт, яъне ки аллакай ҳаракат дида мешавад. пас аз оғози озмуни фуруғи субҳи доноӣ, мардуми мо хело бисёртар ба китобхонӣ рӯ оварданд. зеро соли гузашта агар хато накунам, дар як маҷаллае хонда будам ки тақрибан 8 миллион китоб ба фурӯш рафтааст, ки ин як рекорд аст барои мо. яъне ки бубинед ки илм фуруғи маърифат ҳам бояд мо намояндагони масалан илмҳои дақиқ бикӯшем, тарғибот кунем, мо бояд бикӯшем то ба мисли ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки мардуми наврасони мо рӯ оваранд ба омӯзиши илмҳои дақиқ. ва ин чӣ медиҳад ба мо? вақте ки мо олимони хуб дорем, шароити осуда дорем, метавонем ҳамкориҳои илмиро бо давлатҳои хориҷӣ бароҳмонем. яъне ки идеяе ки дар мағзҳои мо тавлид мешавад, дар рушди техника технологияи ҷаҳонӣ бе ягон муболиға истифода гардад ва парчаму номи ватани азизи мо боз шинохтатар гардад ва мо ҳамеша чун ҳозир гуфта тавонем ки мо тоҷик ва тоҷикистонӣ ҳастем. рушди бо суръати соҳаҳои ҷомеаи ҳар кишвар аз рушди илму маориф вобастагӣ дорад. бо назардошти ҳамин нуктаи муҳим, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои дастёбӣ ба пешрафти илмиро барои ҷомеа тавассути амалигардонии барномаҳои ҳадафраси давлатӣ нишон медиҳад. саҳми ҷавонони илмдӯст дар ин ҷода то кадом андоза назаррас аст? устодони мо муҳаққиқони машҳури ҷаҳонӣ ҳастанд, ҳам дар дохили кишвар ҳастанд, ҳам дар берун аз он. мо мукотибаву алоқаи зич дорем, ин якумин аст. ва аз ҷиҳати ҷавонон мутаассифона на он қадар нисбати дигар соҳаҳои масалан ҷомеа зиёд ҳастанд ҷавононе ки ба ҷодаи илмҳои дақиқ рафтаанд. кам ҳастанд, вале метавонем дар маҷаллаҳои тақрис шавандаи Scopus Web of Science мушоҳида намоем аз дастовардҳои олимони тоҷики ҷавоне ки масалан дар берун аз кишвар, дар дохил кишвар корҳои илмӣ бурда истодаанд, бо натиҷаҳои хубе ҳам пайдо мешавад. ҳастанд ҷавонони муҳаққиқони ҷавон ки дар ҳақиқат корҳои илмии ҷаҳонӣ, масалан мо як гурӯҳе дорем, як зумра ҷавононе ки меваҳои истиқлолият ҳастем, тариқи онлайни мусоҳибаҳо мегузаронем. масалан он рафиқони мое ки ҳоло берун аз кишвар ҳастанд, дар дохил ҳастем, мо корҳои илмиро бо давлатҳои муштарак, хусусан бо донишгоҳи васедаи шаҳри Токио ҳамкории зичи илмӣ дорем оид ба моделсозии компютерӣ. ҳоло замона тақозо менамояд ки барои гузаронидани ин ё он таҷриба, яъне эксперимент, бояд асоснокунии назариявӣ бошад тариқи моделсозии компютерӣ. яъне ҳоло моделсозии компютерӣ бадал гаштааст ба як ҷузъи ҷудонопазири эксперимент. хеле ки мегӯянд илм сарҳад надорад,
علم نژاد ندارد، علم ملت ندارد. علم عالم باید کار خود را با کدام راهی نباشد پیش ببرد. مثلا حالا رفیقان ما، همتایان ما از ژاپن، از روسیه مثلا صاحب اسباب‌های خوبی اکسپریمنتالی هستند و ما برای مدل سازی اکسپریمنت‌های آنها با همدستگی کارهای علمی میکنیم که این کارهای علمی به یگان مبالغه زمانوی در جاده آموزش موادهای نوی پیروسکیتی. این یک مواد می باشد که آینده باید عوض کننده موادهای کرمی باشند برای ساختن پنل های آفتابی. این یکی از نکته ها است. دوم این که یک زمره عالمان و محققان جوانی که آنها هم میوه استقلالیت هستند طریق مدل سازی مشغول آموزش نورهای کیهانی هستند. یعنی ما میدونیم که در پامیر ما استانس آموزش نورهای کیهانی داریم. یک زمره عالمانی هستند که با مثلا محققان دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف همکاری زیچ علمی دارند. یعنی نقش آنها چیست که حالا تاجیکستان را در مثلا جوانان تاجیکی که مثلا تا سن 30 تا سن 35 تا سن 40 هستند آنها را میشناسند همچون یک محققانی که لازمی‌اند برای پیشبرد نه تنها علم تاجیک یعنی علم تاجیکستان بلکه در رشد علم جهانی. انا همین پیشنهاد پیشوای معظم ملت که زمینه میگردد که ما باز هم بعد از 5 سال و 10 سال و 15 سال از نتیجه گیری های این اقدام با یک دلگرمی یعنی که با یک نتیجه های خوبی علمی با یک شهرت بین المللی عالمان جهانی تاجیک حرف بگیم. شما همچون یک داننده علم های دقیق به همین جوانان امروزه یعنی نسلی که میخواند آموزش کنند همین علم های دقیق رو چی توصیه ها میدید؟ هدف ما این است که باید همون نورسان رو کاری بکنیم، کاری به انجام دهیم که آنها رو آورند و محبت آنها زیاده گردد اوید به آموزش علم های دقیق. زیرا ما خوب میدونیم که ما هر کاری رو مجبوراً به محبت و به یک صمیمیت پیش کار گیریم نتیجه خوب به دست نخواهیم آورد. آموزش علم این یک زندگی شیرین است. زیرا وقتی که ما این یا آن نتیجه علمی رو به دست می آوریم و این یا آن نتیجه که ما صدها عالم به دست می آورد آینده با یک تکنولوژی مبدل گشته چندین کاری انسان ها رو آسان می گرداند. این یک غناوت داخلی یعنی که ما از نتیجه کار خود چنان یک حلاوت میبریم که اینجا قرض هم عالمان هم معلمان و یکی از مقام مهم رو ترغیب و عالمانی که چه در خارج کشور باشند چه در داخل باشند آنها همیشه در خدمت وطن هستند. زیرا ما گفته گذاشتم که ما یک همکاری های علمی داریم. مثلا می شود که ما شاگردان خود رو به طریق آنلاینی با آن عالمان تاجیکستانی برون مرزی پیوست می نماییم که آنها موضوعهای زمانوی علمی را محاکمه میکنند با شاگردان ما که در اینجا کار میکنند یا همکاران ما، همتایان ما، همسبقان ما. این یک اساس خوب است برای همکاری ها، ولی می باید که این گونه عالمان رو بسیارتر معرفی کرد، نشان داد که تو زیرا همون یک نورس ببیند از آینه نیلگون یا از در شبکه‌های اجتماعی که یک مثلا فردی تاجیک خواند مثلا جاده علمی دقیق رو پیشه کرده مثلا تو با کشورهای پیشرفته همچون عالم او لازم است و می باید که این گونه شخصیت ها رو بسیارتر معرفی کرد و انعکاس نمود که در قلب همون نورسان یک ایدئال پیدا شود که همین گونه عالمان باشند. در جاده مثلا علم های دقیق و ریاضی عموما گویم تکنیکی رفتن جوانان این بسیار کاری ثواب هم هست. زیرا هر یک کاری که علم میکند برای آسان گردانیدن یک مشکلات روزگار انسانیت است. زیرا ببینید که یک کشفیاتی که شما میکنید هزار ساله ها برای این آدمان دیگر خدمت میکند. یعنی این نکته رو هم باید ما بفهمیم. مثلا خوانندگانی هستند که در جوهرشون همین علم ها یا که ساختن چیزی یک کشفیاتی دارند ولی که نظریه رو خوب نمیدونند. در جوهر همون کودکان چی خیلی بیدار کنند.
این بسیارتر با فیزیکا بیشتر از نظریه وابسته نیست کو؟ با جوانان گفتنی هستم که سالهای پیش استادان ما نقل می‌نمودند و ما قصه می‌کردند که برای یک کتاب خوندن نوبت می‌ایستادند. حالا ما می‌توانیم در سامانه‌ها درس‌ها رو ببینیم. مثلا معلمان دانشگاه‌های مختلف درس‌ها موندن رایگان ما می‌توانیم برداریم تماشا کنیم. از جانب والدین هم خوب میشد با مثلا بسیارتر آنها رو برای مثلا تماشا کردن اکسپریمنت های فیزیکی شیمیایی مثلا یا درس ها از مثلا فیزیک شیمی متمتیک حالا همین قدر امکانیت وسیع است فراهم است که اگر ما نخونیم این یگان چیزی بخشیدنی نیست. و یک نکته را گفتنی هستم برای جوانان آرزو کنید که آرزوی شما قله بلند داشته باشد، زیرا آرزوهای ساده را تیز میرسید و زندگی مضمون خود را گم میکند. این گونه آرزوها آرزوهای علمی هستند. شما آرزو کنید که جایزه نوبلی گیرید، شما آرزو کنید که یک محقق جهانی باشید تا به این آرزو رسیدن برای رشد کردن وطن محبوبمان بیشک و مثلا امینم که شما حصه و یک فایده خود را میرسانید. فیلسوف گفته است میان من و آرزوهای دور بجز خودم یگان دیوار وجود ندارد. یعنی که وقتی که ما یا این کس یا اون کس یا اون مثلا وضعیت را گناهکار میکنیم این نادرست است. اگر کوشش کنیم مهنت حلال کنیم در دل ما با دیگران بدی کردن نباشد هیچ وقت ما به اقبال نخواهیم بود و همیشه کار ما باید پیش رود. در کدام مملکت نباشیم، در کدام نقطه جهان نباشیم، ما درست باشیم و مهنت خود را صافدلانه چیزی که در اول برنامه گفتیم با یک محبت چی کسب و کاری که پیش گرفته خواه جمعیت شناسی باشد خواه علم های دقیق باشد شما با یک مهر و محبت بی اندازه اگر با رو آورید زندگی پربرکت شما را انتظار است. مثلا این داوطلبانی که میخوان در آزمون اشتراک نمایند در آزمون گفته شده است که مثلا 50% از نظریه باشد و 50% از عملی. اونها چگونه عملی رو در کجا میگذرانند؟ در کجا امکانیت دارند؟ مطابق هر یک فن به فیصد جدا شده است عملی و نظریوی، ولی قسم عملی هم در نوبت خود در مثلا علم های فیزیک و کیمیا با دو قسم جدا می شوند. هم خطا نمیکنه زیرا عملی این یک حل مسئله هم عملی حسابی نمی شود. زیرا وقتی که ما نظریه میگوییم داوطلب باید با نظریه این یا اون قانونیت رو باید فهماند، یعنی نقل کند این قانونیت از کجا پیدا شد، با کدام عامل طبیعت ربط دارد، یعنی از کجا ما این یا اون فرمولا رو برآورده در آخر گرفته استفاده میبریم. قسم عملی باشد این یک جهت یک قسم حل مسئله ها می باشد که مسئله های مثلا که این یا اون حالت زندگی رو روشن می سازد و با استفاده قانونیت های فیزیکی یک مثلا نتیجه رو می دهد. جهت عملی باشد در مکاتب عالی کشور لابراتوری های مثلا فنی عمل می کنند. در آخر گفتنیم که همین پیشنهاد پیشوای ملت زمینه می گردد برای پیشرفت و زیاد گردیدن کادرهای وطن محبوبمان از جهتی مثلا علم های دقیق طبیعت شناسی ریاضی. تشکر زیاد برای یک صحبت صمیمی و پرمحتوا. بیننده های عزیز این لحظه صحبت داشتیم با عالم جوان تاجیک خیام رحمانوف اوید اهمیت علم و تشکل جهانبینی علمی در جامعه امروز. باقی صحتمند و سربلند باشید.